Sidang Senat terbuka dengan acara pengukuhan Profesor Ari Natalia Probandari, Dr. MPH PhD, sebagai guru besar dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat, dan Profesor Dr. Reviono, dokter spesialis paru konsultan, sebagai guru besar dalam bidang ilmu pulmonologi dan kedokteran respirasi pada Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, 20 Mei 2020. Distinguished ladies and gentlemen, we welcome you to the online Open Senate Assembly on Professorship Inauguration, Universitas 11 Maret Surakarta, May the 20th, 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. May God bless all of us. Rektor, Ketua Senat, dan Sekretaris Senat memasuki tempat upacara. Rector, Head, and Secretary of Senate are getting into the ceremony venue. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, the National Anthem Indonesia Raya. Bangsa yang
mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor. Moment of silence. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Mars Universitas 11 Maret. Universitas 11 Maret, Mars. Hadirin dipersilahkan duduk. Please be seated. Sidang Senat terbuka dengan acara pengukuhan Profesor Ari Natalia Probandari, Dr. MPH PhD, sebagai guru besar dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat, dan Profesor Dr. Reviono, dokter spesialis paru konsultan, sebagai guru besar bidang ilmu pulmonologi dan kedokteran respirasi pada Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret dibuka oleh Ketua Senat Profesor Dr. Adi Sulistiono, SH.MH. The Open Senate Assembly on Professorship Inauguration is officially opened. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang Senat terbuka dengan acara pengukuhan Profesor Ari Natalia Probandari, Dr. MPH PhD, sebagai guru besar dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat, dan Profesor Dr. Reviono, dokter spesialis paru konsultan, sebagai guru besar dalam bidang ilmu pulmonologi dan kedokteran respirasi
pada Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Rabu 20 Mei 2020, saya nyatakan dibuka. Pengantar Rektor oleh Profesor Dr. Jalmal Wiwoho SH MHum. Brief remarks by the Rector. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan senantiasa memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Rabu 20 Mei 2020, kami kukuhkan Profesor Ari Natalia Probandari, Dr. MPH PhD, sebagai guru besar dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat, dan Profesor Dr. Reviono, Doktor Spesialis Paru Konsultan, sebagai guru besar dalam bidang ilmu pulmonologi dan kedokteran respirasi pada Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Profesor Ari Natalia Probandari, Dr. MPH PhD, merupakan guru besar yang ke-43 di Fakultas Kedokteran dan guru besar ke-219 di Universitas 11 Maret. Profesor Dr. Reviono, Doktor Spesialis Paru Konsultan, merupakan guru besar yang ke-44 di Fakultas Kedokteran dan guru besar yang ke-221 di Universitas 11 Maret. Universitas sangat mengharapkan dengan dikukuhkannya dua guru besar, nantinya yang bersangkutan dapat terus mengembangkan bidang ilmunya melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Pembacaan biodata oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus MS. Biodata of the professors by Vice Rector on Academic Affairs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, good afternoon, ladies and gentlemen. I read the biodata of Professor Ari Natalia Probandari, Dr. MPH PhD. She was born at Surakarta on December 21st, 1975. His education, medical school, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, 1993 until 2000. Master of Science in Public Health, Umeå University, Sweden, 23 until 24, and PhD in Public Health, Umeå University, Sweden, 26 and 2010. The current position is the head of doctoral program of Public Health, Universitas 11 Maret. Our professional experience: she is consultant for the development of national strategy for tuberculosis control in Indonesia, 2020 until 2024. Consultant for the development of roadmap of tuberculosis elimination in Indonesia, 2020 until 2030, and she is member of Tuberculosis Expert Committee, the Ministry of Health Head of Republic of Indonesia, and she is also the member of Consortium Research and COVID-19 Innovation from the Ministry of Research and Technology. She has many publications. There are 33 articles and proceedings published in reputable international journal. The third most important is the financial burden of HIV care, including antiretroviral therapy,
on patients in 3 sites in Indonesia. The second is the high caseload of childhood tuberculosis in hospital on Java Island, Indonesia, a cross-sectional study. And the third is the missed opportunity for standardized diagnosis and treatment among adult tuberculosis patients in hospital involved in public-private mix for directly observed treatment short strategy in Indonesia. And there is several awards. The first is second best research paper on tuberculosis social research, the Ministry of Health Indonesia in 2017. The second is fellowship for participating public speaking and media skill training for tuberculosis advocate and researcher. Action Global Health Advocacy Partnership, United States of America, 2017. And also fellowship for participating implementation research in public health for low and middle income countries, Johns Hopkins School of Public Health, Baltimore, USA, and WHO. The second curriculum vitae for the Profesor Dr. Reviono. Profesor Dr. Reviono, dokter spesialis paru konsultan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Oktober 1965. Pendidikan S1 diraih dari Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 1990, S2 dari Universitas Indonesia, lulus tahun 2003, dan S3 dari Universitas Airlangga, lulus tahun 2010. Beberapa artikel yang dipublikasikan, di antaranya ada 21 jurnal internasional, yang 3 tahun terakhir adalah dengan judul Relation Risk Factor with Latent Tuberculosis Infection in SIF Patient pada jurnal Advanced Science Letter. Yang kedua, the agreement level of tuberculin skin test and T-spot TB examination and detecting latent tuberculosis infection in illicit drug user pada jurnal KNE Life Sciences. Yang ketiga, good agreement between an interferon gamma release assay and tuberculin skin test in testing for latent tuberculosis infection among SIF infected patients in Indonesia, the Journal of Korean Medical Sciences. Sebagai presenter di forum internasional pada 3 tahun terakhir, yang pertama pada Kongres ASEAN Pacific Society of Respirology ke-23 dengan judul Risk Factor of Time Adverse Effect of Kanamycin of Tuberculosis Drug Resistance di Taipei, Taiwan. Kemudian European Respiratory Society International Congress dengan judul Effect of Probiotic Supplementation on Procalcitonin Level and Clinical Improvement in Patients with Pneumonia di Paris 2018, dan pada International Tuberculosis International Meeting di Surabaya dengan judul Risk Factor of Time Adverse Effect of Kanamycin on Tuberculosis Drug. Profesor Reviono juga masuk dalam konsorsium riset dan inovasi COVID-19 dengan judul Plasmaperis, terapi inovasi pada acute respiratory distress syndrome yang disebabkan oleh COVID-19. Kemudian karya buku, ada beberapa karya buku, yang terakhir adalah
Tuberculosis Unfinished Battle tahun 2018 dan Tuberculosis Never Ending Story 2018. Kemudian penghargaan yang diperoleh yang pertama yaitu Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya yang ke-10 tahun dan dosen berprestasi nomor 3 di Universitas 11 Maret. Demikian kami bacakan biodata dari kedua guru besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato inaugurasi guru besar. First inauguration speech, Profesor Ari Natalia Probandari, Dr. MPH PhD, Professor on Community Public Health, with a paper entitled COVID-19 Pandemic and Indonesian Health System Resilience, Lesson Learned and Ways Forward. Your Excellency, Rector of Universitas 11 Maret, Chair of Senate, Vice Rectors, Secretary and members of the Senate, Deans and Directors, Head of Departments, academic staff and students, journalists, families and friends, and all audiences that follow this event through teleconference and social media. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ladies and gentlemen, first of all, let us give thanks to Allah, the Almighty, for giving us blessing, strength, and love within these days of COVID-19 pandemic. Today, 20th of May 2020, our nation commemorates the National Resurgence Day. On 20th of May 1908, several medical students at Sofia Medical School established Budi Utomo, the first national movement organization in Indonesia. This action triggered thinking of Indonesia as a nation. Taking this important day, I deliver my speech in the inauguration as a professor in public health in the Faculty of Medicine, Universitas 11 Maret. My speech is entitled COVID-19 Pandemic and Indonesian Health System Resilience, Lesson Learned and Ways Forward. Ladies and gentlemen, health systems are defined as the people, institution, and resources arranged together in accordance with established policies to improve the health of the population they serve, while responding to people's legitimate expectation and protecting them against the cause of ill health through a variety of activities whose primary intent is to improve health. The definition covers essential interrelated aspects that working together to improve the population health status. In health system, there are 6 subsystems that called 6 building blocks, including service delivery, health workforce, information, medical products, vaccine and technologies, financing, leadership, and governance. To improve the health of population, we need good access to quality health services. The provision of health services requires sufficient and competent health workforce and optimum health infrastructure. Valid, reliable, and timely health information support the provision of health services. All of those efforts
need financing and regulation in all systems. All distinguished audience, the reality says the fragility of health system is often revealed when they receive shock, like the situation of disease outbreak, conflicts, and other disruption to the health of the population. Those situations trigger a surge of demand for health services and responses in other building blocks of health system. In other words, the performance of health system is reflected by the level of health system resilience. Health system resilience is the capacity of health actors, institutions, and population to prepare for and effectively respond the crisis, maintain core function when a crisis hits, and informed by lesson learned during the crisis, reorganize if condition requires it. There are 4 characteristics of resilient health system, which are aware, diverse, self-regulating, and integrated. Resilient health systems have updated and utilized the health information system on the status of systems and potential risk of crisis. They should be diverse to address a broad spectrum of health challenges at all levels, including primary health care facilities. Resilient health systems are self-regulating, presenting the ability to recognize and isolate the public health problem, reducing any unnecessary disruption of essential health service provision during the crisis, and identify available location with excess capacity. Moreover, resilient health system allow the integration of actors and ideas for the development of collegial action for crisis solutions. Ladies and gentlemen, disease outbreak has been shocking for the health system in many countries, including Indonesia. The COVID-19 crisis has been providing us the realities of our health system's resilience. The government provides a web-based live data on the progress of COVID-19 case detection and treatment. However, data transparency and validation has been criticized. Nevertheless, in the situation of the COVID-19 pandemic, there is a demand for real-time, valid, and reliable disease monitoring system for case detection, contact tracing, and monitoring the isolation and care. The COVID-19 pandemic is a test for our supply chain management of medical supplies and technology. During the early pandemic, there is a research for the need for medical supplies, while the availability was limited. Many hospital and primary healthcare facilities announced through social media that they lack of personal protective equipment for their staff. Many people were panicked and utilized medical personal protective equipment, which made the problem worse. COVID-19 pandemic gave high burden to health staff in referral health services. It is because that most facilities for diagnosis and treatment are only available at specific hospitals. We learned that the capacity of diagnostic of infectious diseases like COVID-19 in primary healthcare facilities is lacking. In addition to that, the capacity of the referral healthcare facilities is not prepared for a sudden increase of diagnostic tests. On 19th of March 2020, President Joko Widodo announced the plan of having mass rapid diagnostic tests. Later, the government with a consortium of universities started to have a research for a better rapid diagnostic test. Up to recent, the coverage of diagnostic tests for COVID-19 in Indonesia is still below the world average. Similarly, for the medical technology,
In the early response to the pandemic, many hospitals suffered from lacking ventilators. In April 2020, the government announced the plan to have mass production of ventilators in collaboration with universities and industries. In fact, the COVID-19 pandemic has been acting as a lesson that health is not the business of healthcare facilities and the government only. COVID-19 pandemic induced responses also from the public, industry, and other sectors. South Korea will succeed to respond to the COVID-19 outbreak by a rapid development of new diagnostic tools and use that for screening the population. This shows lesson that domestic capacity and coordination among various sectors are important aspects to aware, diverse, self-regulating, and integrated health systems. The COVID-19 pandemic revealed reality on lacking awareness and proper practice of infection control. We learned that many medical staff and nurses pass away due to COVID-19 as a result of transmission in health facilities. In the condition of personal protective equipment shortage, many health staff had less motivation to keep the service. This is human. Previous research, including one I have published in 2019, showed that even in the normal situation, lacking personal protective equipment and supportive infrastructure of infection control influenced the motivation of health staff in providing services for patients with an infectious respiratory disease like tuberculosis. We thank Solidarity Movement by contribution of providing hazmat gown, surgical masks, and face shields for health staff, even though there was a case of suboptimal quality. The response of the government and private sectors to increase the level of production of personal protective equipment had contributed to a better supply. Responding to the COVID-19 pandemic, many hospital and primary healthcare providers limit the services, particularly for chronic diseases, and change the face-to-face consultation to online interaction. Many webinars have been organized to discuss the existing evidence that could be used for healthcare services in the midst of the COVID-19 pandemic. This phenomenon also happened in other countries. Telemedicine has been used for delivering health services in the United States during the pandemic. Mobile apps and other digital health solutions have been adopted to providing health services in Spain. Hence, the COVID-19 pandemic exposed the demand for safe and evidence-based health services by utilizing digital technologies. We also learned the phenomenon of stigma and discrimination to COVID-19 patients and health staff. It reflects an iceberg phenomenon of stigma and discrimination related to infectious disease, because those problems have been identified and acknowledged for many years. COVID-19 pandemic gives us lessons that we have not successfully reduced the stigma and discrimination due to infectious diseases. While there have been increasing access to COVID-19 information on social media in global level, including Indonesia, social media provide challenges on the spread of fake news on COVID-19. This reality gives us lessons about how people access and utilize health information during the pandemic. It perhaps also modes of our public health communication in the future. Our government provides a daily update on COVID-19 epidemiology. However, the question is how the information influences the awareness of the community to contribute to the existing efforts to flatten the epidemic curve. In everyday life in Indonesia, we still find people
without proper personal protective equipment and physical distancing on streets and market. The policy of social distancing initiated by national government was challenged in the context of decentralization. Coordination among the ministries and local government has been initiated. However, we learned that the implementation of the policy on ground level is not systematic. COVID-19 pandemic influenced the performance of other disease control programs. A recent modeling study from WHO estimated a decrease in the global tuberculosis detection by 25% during 3 months of pandemic compared to the period before the pandemic. The study also predicted a 13% of increase in tuberculosis death during the COVID-19 pandemic. That happened because of the lockdown and reallocation of health personnel and equipment to respond COVID-19 pandemic. The recent National Tuberculosis Program data showed the lower performance during the first quarter of 2020 compared to the same quarter in 2019. For instance, the number of notified drug-sensitive tuberculosis cases in quarter 1, 2020 is only 34,000 cases compared to 145,000 cases in the first quarter of 2019. The treatment success rate for drug-sensitive tuberculosis cases in the first quarter of 2020 in national and all provinces in Indonesia are less than the target of 90%. Meanwhile, the operational budget for health program is reallocated for the COVID-19 pandemic response. However, COVID-19 pandemic should not shift our attention to keep the core function of public health program. The cost due to the reduction of performance of other disease control program will be unnecessary, priceless. Now, let us answer this question. Are our health system aware, diverse, self-regulating, and integrated? We should appreciate all the efforts from all parties in the face of the disaster response of the COVID-19 pandemic. However, facts show that the health system are not adequately resilient, particularly in the early response of disease outbreak. Gradually, our health system are learning to strengthen themselves. The access to screening, diagnosis, and treatment of COVID-19 has been improving. However, without sufficient awareness of the community on the strategy to reduce the transmission of COVID-19, we could not have better health system resilience. We also learned that our health system are insufficient for keeping the core public health function. Our community could be both supporters and barriers to the health system resilience. How can we better strengthen the resilience of Indonesia health system to prepare for the crisis due to disease outbreak? Adopting the conceptual framework on resilient health system, I would propose 9 recommendations to the national and local government as the way forward for preparing health system to the potential crisis related to the disease outbreak. The recommendations are shortened in the acronym of RESILIENT. R. Reorganize the health service profession in Indonesia by strengthening the role of primary healthcare facilities in preventive services. The investment should be given to improve human resource capacity to conduct screening, contact tracing, and surveillance. It will reduce the burden of referral healthcare facilities in outbreak response. Health staff in public and private healthcare facilities should receive better training on infection control. This is essential to support their motivation in providing health services and ensure
the optimal quality of services. E. Ensure the production and access to medical supplies and technology, including the infrastructure of infection control, screening, diagnostic, and treatment. Nevertheless, domestic capacity in the national industry should be improved, and the dependency to imported supplies and rapid diagnostic, as well as other medical technology, should be minimized. More investment to the development of medicine and medical technologies should be made. Incentives should be given to the production of innovation. S. Support the utilization of innovation procedures to provide quality health services, like the use of telemedicine for health services. We have to assess how the pandemic changes the treatment-seeking behavior of community. We have to find the new normal for our healthcare profession. I. Improve surveillance systems that could be adapted and prepared for a new disease and provide valid, reliable, and timely information. The availability and utilization of valid, reliable, and timely surveillance system will provide evidence for policy making within the dynamic situation of the disease outbreak. The improvement should include the development of an algorithm of the new disease in integration with other diagnostic algorithms of other diseases with similar symptoms. For example, an algorithm to differentiating influenza, pneumonia, and tuberculosis. Internet of Things will be a potential technology for supporting disease surveillance system in the future. L. Look into evidence on the unnecessary impact of disease outbreak to the health status of the population, in order to reorganize the health systems if necessary. It includes the impact on the crisis on communicable and non-communicable diseases. I. Investment in health system strengthening, including Industry 4.0 technologies and other innovation that can support the health services profession, health information, and human resource capacity building. E. Extend massive public health education with a proper communication strategy to improve health literacy at all levels. Public health education should involve religious leaders and informal community actors. Interprofessional collaboration with social scientists is needed in developing and implementing communication strategy. The utilization of social media to strengthen health system should further explore. And nurturing the governance and leadership at the implementation level. It covers leadership at the national level among ministries and coordination between surrounding districts and provinces. The national government should keep the role of leading the orchestra of various stakeholders in the national and local context. T. Resource management, tailored resource management to keep the core public health programs in Indonesia. It will prevent higher catastrophic costs due to undermanaged public health program during the pandemic. Ladies and gentlemen, before I end this speech, let me express my sincere gratitude to Allah, who gave me blessing, strength, and health, so that I could deliver my speech today. I would also give my appreciation to individuals and institutions that contributed to this academic achievement in both Bahasa Indonesia and English. I express my deepest gratitude to the Minister of Education and Culture, Republic of Indonesia,
for the decision to promote me for this highest academic position as a professor in public health. I also thank Rector and Vice Rectors, the Chair, Secretary, and members of the Senate of Universitas 11 Maret for support me to this professorship promotion. I also express my gratitude to the Dean and Vice Deans of the Faculty of Medicine, Universitas 11 Maret for their support. My sincere thanks also goes to Professor Hartono and Dr. Budianti Wiboworini, the Dean and Vice Dean of the Faculty of Medicine, Universitas 11 Maret, period of 2015-2019, for all direction, support, and advice. Thank you to Professor Suranto and Professor Tulus Haryono for their support and advice during the application of professorship promotion. My sincere thanks goes to the inauguration assistant teams and all Senate Secretary Office staff for guiding and assistance during the preparation of this inauguration ceremony. Special thanks for Dr. Fitri Widyaningsi, Dr. Maria Endang Sumiwi, and Dr. Eti Poncorini Pamungkasari who gave inputs to this speech. I thank all staff at the faculty and university level who helped me with the preparation. Ungkapan terima kasih saya pada guru-guru saya di SD Cengklek 1 Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta, yang telah menanamkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen-dosen saya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada atas inspirasi dan teladan menjadi dokter, dosen, peneliti. My sincere gratitude to the late Professor Iwan Dwi Prahasto, who passed away due to COVID-19. Thanks to Professor Anna Wingvis, Professor Anna Karin Hurtig, Professor Laslin Hom, and Professor Adi Utarini, who were my supervisor during the training for master and doctoral degree. They are my role models of humble scientists. Kasih Allah sungguh hadir melalui orang-orang yang menjadi teman perjalanan akademik dan kehidupan saya. Kepada teman sejawat saya di bagian ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Dr. Sumardiono, Dr. Eti Poncorini, Dr. Fitri Widyaningsi, Dr. Arsita Eka Prasetyawati, Dr. Balkis, Dr. Ani Lestari, and Dr. Diva Hanim. Kepada para senior saya, Profesor A.A. Subianto, Profesor Santoso, Profesor Bisma Murti, Profesor Endang Sutisna Sulaiman, Dr. Liana Damayanti, Dr. Andes Harjono atas dukungan yang diberikan. Thanks to all my colleagues at the Indonesian Tuberculosis Research Network and Tuberculosis Expert Committee, Profesor Katarina Umbul Wahyuni, Dr. Bakti Ali Syahbana, Dr. Bagus Wijanarko, Dr. Pandu Riono, M. Nur Farid PhD, Dr. Sumanto Simon, Dr. Wayan Gede Artawan Eka Putra, Dr. Erlina Burhan, Profesor Rovina Ruslami, Dr. Vini, Profesor Sudianto Kamso, Dr. Sudarsono, Dr. Maria Regina Loprang, Dr. Setiawan Jati Laksono, Dr. Rina Handayani, Ibu Retno Budiati, Ibu Nurjanah SKM MKes, Dr. Asik Surya, Dr. Diah Erti Mustikawati, Dr. Windra Waworuntu, and Dr. Imran Pambudi. In this important event, I would like to thank Pusat Kedokteran Tropis UGM, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM, Balai Besar Kesehatan Paru Surakarta, Yayasan KNCV Indonesia, Subdit Tuberkulosis, Kementerian Kesehatan, Regional Training Center, WHO Tropical Disease Research Southeast Asia, WHO Jakarta, WHO Tropical Disease Research, USAID,
European Commission, and Alliance for Health Policy and System Research for the opportunity for collaboration in research, training, and consultation. To all Indonesian research collaborators who have been working together with spirit of collegiality, Dr. Yodi Mahendra Datta, Dr. Riris Andono Ahmad, Profesor Adi Utarini, Dr. Elsa Herdiana, Dr. Yandri Subronto, Dr. Anda Siwi Retna Padmawati, Profesor Triwibawa, Profesor Laksono Trisnantoro, Dr. Astri Ferdiana, Dr. Trisa Silestari, Lutfi Azizatunisa MPH, Utsamani Unsintia Mena, Dr. Rina Triasih, Dr. Hari Paraton, Dr. Luh Putulila Wulandari, Bapak Denny Harbianto, Francisca Meyanti Sitorus, Sampir Widayanti, and Edi Sunandar. Thanks for all international partners for fruitful collaboration, particularly Professor Virginia Weissman from the Kirby Institute, Sydney, Professor Nawi from University of Gothenburg, Sweden, Dr. Aliana Santosa from the University of Gothenburg, Sweden, Ani Maria Pulki Brainstorm from Umeå University, Professor Martin Posma from the University of Groningen, who joined with this online inauguration. Terima kasih tulus saya kepada para sahabat di masyarakat lantai 7 Sahaja, Gedung Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UNS, kepada para sahabat di Research Group Disease Control dan Research Group Integrated Disease Management, Dr. Mariani, Dr. Ratih Puspita, Ibu Siti Ma'rufah S.Farm, Dr. Sri Mulyani, Dr. Isna Kadriati, Dr. Yusuf Ari Mashuri, Dr. Widana, Dr. Heni Hastuti, Dr. Lukman Aryoseto, Bapak Hari Angkus Sanjoto MPH. Terima kasih atas teman-teman di Unit Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNS yang telah menjadi rekan kerja sekaligus sahabat. Dr. Ratna Kusumawati, Dr. Mutmainah, Ibu Ika Sumiyarti, MSc. Untuk para sahabat yang ikut mempersiapkan acara ini, Ibu Sisolowati, Dr. Andri Putranto, Ibu Endang Martini, Dr. Veronica Ika. Penghargaan tulus saya juga saya sampaikan kepada berbagai komunitas yang membuat hidup saya menjadi lengkap dan berwarna, terutama Gladi Beksan Fakultas Kedokteran UNS, Paduan Suara Adi Suara Gajah Mada, Komite Sekolah SD Panguti Luhur Santo Timotius Surakarta, Komunitas Nguri-Nguri Budoyo Jowo, Komunitas Pogung 8C, Alumni FK UGM 93, Alumni KMK FK UGM, Komunitas Yayasan ISKS, Komunitas Salam Tempel, Komunitas Dokter Katolik Soloraya, Alumni SMP 1 Surakarta, Kasmaji, dan Komunitas Paguyuban Kristiani Universitas 11 Maret. To my family, thanks for all support. Perjalanan saya tidak pernah akan sampai pada titik sekarang tanpa kehadiran dan dorongan keluarga. Terima kasih kepada ibu saya, Margareta Prihatin Handayani, yang menjadi pendidik sejati tentang kehidupan dan memberi teladan tentang kemandirian, harapan, dan semangat hidup. Terima kasih untuk almarhum bapak saya, FX Musmin Padmowijoyo, yang telah memberi teladan tentang kesederhanaan, ketekunan, dan kerja keras. Terima kasih kepada bapak ibu mertua saya, FX Sungkono, dan almarhumah Teresia Maria Sri Hartini atas dukungan doa yang diberikan. Terima kasih kepada Kang Mas dan Mbak Yu saya atas dukungan moral dan keguyuban. Mas Agus, Mbak Rini, Mas Gatot, Mbak Nunu, Mas Gonggo, Mbak Endah, Gandhi, Pupung, Mbak Banu, Mas Nengah, Bayu, Melna, Wisnu, dan Lia. Terima kasih kepada suami saya, Gregorius Krisnohasmoro Murti, atas cinta yang memberi kebebasan, kesediaan berbagi rumah tangga, dan dorongan untuk mencapai hal yang terbaik. Terima kasih untuk kedua anak saya, Bumi dan Tirta,
yang mengajarkan saya arti semangat, optimisme, serta kerelaan menerima ketidaksempurnaan. Akhir kata, terima kasih untuk semua orang yang sudah mengukir hidup saya sampai dengan saat ini. Suatu rahmat panggilan Allah yang harus saya tanggapi dengan sikap syukur. Ad maiorem Dei gloriam. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Thanks for all audiences for being patient and giving attention to this speech. Thank you. Persembahan lagu pilihan guru besar. Presentation of the selected song. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih, kembali teringat malam ku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan. Dengan ini mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar dari Dr. Ari Probandari, MSc PhD. Semoga dengan pengukuhan guru besar ini, Dr. Ari Probandari bisa memberikan lebih banyak kontribusi kepada Fakultas Kedokteran UNS dan juga UNS pada umumnya. Greetings from Umeå University, Sweden, and lots of congratulations to Ari, who has now become full professor.
Ari, we have known you for a long time, first as a master student and later as a PhD student, where I had the great pleasure to be your main supervisor. Seluruh staf Fakultas Kedokteran UNS mengucapkan Selamat Ari. Hidupku takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Pembacaan keputusan oleh Sekretaris Senat Profesor Dr. Andes Hasan Fauzi MPA PhD AK CA CSP. Senate Resolution by Secretary of the Senate. Keputusan Rektor Universitas 11 Maret nomor 1122 1123 garis miring UN 27 garis miring HK garis miring 2020 tentang pengangkatan Profesor Dr. Ari Natalia Probandari MPH PhD dan Profesor Dr. Reviono SP sebagai anggota Senat Universitas dan anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas 11 Maret menimbang A. Bahwa dengan telah diangkatnya Saudara Dr. Ari Natalia Probandari MPH PhD menjadi guru besar dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat pada Fakultas Kedokteran dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 147094 garis miring MPK garis miring KP garis miring 2019 tanggal 17 Desember 2019, maka dipandang perlu mengangkat yang bersangkutan menjadi anggota Senat Universitas dan anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Dan Saudara Dr. Reviono sebagai separuh konsultan menjadi guru besar dalam bidang ilmu pulmonologi dan kedokteran respirasi pada Fakultas Kedokteran dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 147089 garis miring MPK garis miring KP 2019 tanggal 17 Desember 2019, maka dipandang perlu mengangkat yang bersangkutan menjadi anggota Senat Universitas dan anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. B. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir A di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan, mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat Saudara Profesor Dr. Ari Natalia Probandari MPH PhD, guru besar golongan 4A sebagai anggota Senat Universitas dan anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Dan Saudara Profesor Dr. Reviono, spesialis paru konsultan, guru besar golongan 4A sebagai anggota Senat Universitas dan anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 20 Mei 2020. Rektor Profesor Dr. Jamal Wiwoho SH MHum. Pengalungan Samir Guru Besar kepada Profesor Ari Natalia Probandari dan Profesor Reviono. Profesor Ari Natalia Probandani beserta perwakilan keluarga dimohon menempatkan diri.
Sebagai tanda pengukuhan guru besar, Profesor Ari Natalia Probandari dan Profesor Reviono mewakili pimpinan Universitas 11 Maret, saya mohon perwakilan keluarga untuk mengalungkan samir. Professorship summoning by the Rector has been done. Profesor Ari Natalia Probandari beserta perwakilan keluarga kembali ke tempat. Profesor Reviono beserta perwakilan keluarga dimohon menempatkan diri. Profesor Reviono beserta perwakilan keluarga kembali ke tempat. Sambutan Rektor, speech by the Rector. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nabil Nadiem Anwar Makarim, yang kami hormati PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc PhD, yang saya hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Dr. Iwan Sahrir PhD, Direktur Jenderal Vokasi Bapak Wikan Sukarinto ST MSc PhD, Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Senat Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Ni Made Martianingsih, Dr. MS SPMK Konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, mantan co-promotor Profesor Reviono, Profesor Dr. Menaldi Rasmin, Dokter Spesialis Paru Konsultan, Ketua Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Anna Karin Hartih PhD, Head of Department of Epidemiology and Global Health, Umeå University, Sweden, Profesor Nawi Neng MD,
MPh PhD, Professor of Global Health at School of Public Health and Community Medicine at the Institution of Medicine, Sahlgrenska Akademika, University of Gothenburg, Sweden. Professor Virginia Wiseman, PhD, London School of Tropical Hygiene, United Kingdom, and the Kirby Institute, University of New South Wales, Australia. Professor at the Department of Surveillance Evaluation and Research Program, the Kirby Institute, Sydney, Australia. Associate Professor Dr. Wan Azam Saini, Wan Ngah, University Putra, Malaysia. Dr. Chandra Cahyadi, Eastham, Illinois University, United States of America. Mrs. Lucy Yu, Director of Confucius Institute, Tsinghua University, China. Dr. Lut Tang Neng, University of Limoges, France. Yang kami hormati jajaran pimpinan tingkat universitas, fakultas, lembaga, pasca sarjana, rumah sakit, dan sekolah vokasi. Semua tamu undangan perguruan tinggi mitra di luar negeri yang berasal dari 8 negara yang berpartisipasi dalam acara pengukuhan ini. Yang kami banggakan, Profesor Dr. Reviono, Profesor Dr. Ari Natalia Probandari beserta keluarga, para tamu undangan yang berbahagia, serta para wartawan baik media cetak maupun media elektronik. Izinkan pada kesempatan ini saya mengajak seluruh hadirin di mana saja untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Perlu saya sampaikan bahwa sedianya upacara pengukuhan Profesor Reviono dan Profesor Ari Natalia Probandari diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2020 yang lalu. Namun karena sejak pada tanggal 13 Maret 2020 Kota Surakarta ditetapkan sebagai kejadian luar biasa karena COVID-19, maka rencana pengukuhan guru besar tersebut untuk sementara kami tunda. Seiring dengan berjalannya waktu dan bersamaan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional Bangsa ini pada tanggal 20 Mei ini, kami memutuskan untuk melanjutkan rencana pengukuhan beliau berdua yang sebelumnya sempat tertunda, meskipun dengan tata cara dan upacara secara online atau telekonferensi via Zoom Cloud Meeting, live streaming YouTube dan IGTV. Dengan menerapkan social distancing dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, karena situasi dan kondisi saat ini masih dalam suasana COVID-19. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, kehadiran 2 orang sejawat guru besar hari ini tentu akan menambah jumlah guru besar UNS menjadi 220, di mana 122 diantaranya merupakan guru besar aktif. Terus terang, kami bangga dengan lahirnya guru besar baru ini, apalagi beliau berdua dari Fakultas Kedokteran yang pada masa pandemi COVID-19 memiliki peran yang sangat penting untuk menghentikan laju perkembangan virus yang mematikan ini. Saat ini, teman-teman sejawat dokter dan para medis seluruh dunia sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan kesehatan, yaitu akibat serangan musuh yang mematikan
yang tidak nampak wujudnya, yaitu COVID-19. Menurut pandangan saya, bahwa serangan virus corona ini layak disebut sebagai Perang Dunia IV. Karena telah melibatkan 212 negara dan kasus positif corona sedunia per tanggal 19 Mei 2020 yang terkonfirmasi mencapai 4,8 juta orang dan kurang lebih 318.000 orang meninggal dunia. Pandemi ini adalah ujian terberat, tidak hanya tim kesehatan saja, melainkan juga untuk semua pimpinan dunia, karena langkah dan kebijakan yang diambil harus menunjukkan kecakapannya. Harus diakui bahwa situasi ini memberikan tekanan mental kepada siapa saja, karena tingginya faktor ketidaktahuan dan ketidakpastian tentang apa yang bisa mengalahkan corona COVID-19. Hadirin yang berbahagia, harus diingat bahwa pertaruhan terbesar dalam kekalahan berperang melawan pandemi COVID adalah runtuhnya sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, tepatlah dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, saya ingin memberikan dukungan dan motivasi kepada sejawat dokter, khususnya Prof. Reviono, pakar penyakit saluran pernafasan, dan Profesor Ari Natalia Probandari, pakar ilmu kesehatan masyarakat. Dengan kemampuan dan kapasitas keilmuan yang dimiliki, berhasil menghadapi wabah melalui pendekatan cegah, deteksi, dan respon. Apabila pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah pertempuran yang telah dimenangi, maka tidak ada lagi cara lain kecuali memperkuat solidaritas, sinergi, dan aksi bersama seluruh elemen masyarakat untuk menekan laju penyebaran virus 19. Sebagai guru besar di bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat, sudah sepantasnya kedua beliau terpanggil untuk segera melakukan mitigasi, kolaborasi riset, dan inovasi guna mencegah dan menekan laju penyebaran virus 19. Bahkan sebisa mungkin menemukan obat dan vaksin antivirus yang efektif untuk menyembuhkan penyakit COVID-19 ini. Kolaborasi itu akan menjadikan kekuatan utama dalam menjalankan pola hidup the new normal agar terbiasa berdamai dengan virus, paling tidak untuk saat ini dan beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu, kita para akademisi perlu berevolusi untuk mengikuti perubahan besar yang terjadi di sekitar kita. Yang dipertaruhkan adalah bagaimana kita mampu menjaga eksistensi keilmuan dan relevansi kita di masyarakat. Mitigasi pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan kesadaran kolektif dan cara kerja baru yang lebih inklusif, cepat, tepat dalam menjawab segala persoalan. Dalam situasi sekarang ini, memang masyarakat dianjurkan untuk menjaga jarak, tapi nampaknya tidak berlaku juga untuk para ilmuwan, akademisi, apalagi guru besar. Karena kita justru dituntut untuk mendekatkan jarak dengan masyarakat terdampak, bahkan dengan virusnya itu sendiri. Saya setuju bahwa momentum pandemi COVID-19 ini yang di dalamnya syarat dengan nilai-nilai solidaritas, kebersamaan, keterpedulian sosial, dan gotong royong dijadikan sebagai kebangkitan nasional jilid 2. UNS yang didukung oleh seluruh sivitas akademikanya telah keluar sebagai kampus yang mewujudkan pengabdian menyeimbangi saudara-saudara kita yang sedang menderita karena keganasan virus dari corona ini. Berbagai produk inovasi para akademisi berupa alat ventilator, alat pelindung diri,
hand sanitizer telah berhasil diciptakan guna menekan laju penyebaran virus dan memutus mata rantai penularannya. Pengiriman mahasiswa KKN peduli COVID-19 dan pemberian bantuan logistik untuk mahasiswa UNS yang masih tinggal di area kampus UNS serta masyarakat yang kurang mampu di sekitar kampus adalah bagian dari upaya untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung di keanggotaan Senat Universitas 11 Maret untuk Profesor Reviono dan Profesor Ari Natalia Prabandari. Semoga kehadiran beliau berdua akan menambah produktivitas pemikiran-pemikiran kritis yang konstruktif di Senat Universitas 11 Maret. Kepada undangan yang telah hadir dan mengikuti acara ini secara daring dengan penuh hikmat, saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan di dalam penyelenggaraan ini karena satu dan lain hal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah kebaikan kita bersama. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perkenankan saya untuk menutup pidato ini dengan pantun. Sarapan pagi dengan roti, roti kukus enak rasanya. Karena jaga jarak di tengah pandemi, pengukuhan guru besar dari rumah saja. Pergi belanja naik delman, sekalian membeli buah apel. Wabah corona jangan dilawan, kita gaungkan pola hidup new normal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa oleh Profesor Dr. Rernat Sajidan, MC, praying by the Vice Rector on Cooperation and Development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar, para anggota Senat, dan hadirin tamu undangan yang bergabung dalam pengukuhan guru besar secara daring ini, marilah kita mundukkan hati sejenak, seraya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar upacara pengukuhan guru besar daring hari ini memperoleh keberkahan. Doa akan saya hantarkan menurut ajaran Islam, dan bagi ibu bapak dan saudara yang memiliki keyakinan lain, dimohon menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yuhafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baghili jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, untuk mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, seraya memanjatkan doa kiranya acara pengukuhan guru besar daring Profesor Dr. Reviono, dokter spesialis paru konsultan, dan Profesor Dr. Ari Natalia Prabandari, MPH PhD akan mendapat barokah dan ridho di sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan namamu, karena Engkau satu-satunya tempat kami menyampaikan harapan, mencurahkan segala isi hati. Karenanya ya Allah, terimalah kehadiran kami dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Rahim. Saat ini kami menyaksikan secara live dan live streaming pelaksanaan pengukuhan guru besar daring dengan hikmat dan syahdu berkat ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta, pengatur siang dan malam,
pengatur nikmat yang tiada tara. Besar harapan kami kepadamu ya Allah, kiranya pengukuhan ini akan memperkokoh tekad kami untuk berprestasi dalam mengabdi di Universitas 11 Maret sebagai World Class University. Mudah-mudahan dengan diukuhnya Profesor Reviono dan Profesor Ari Natalia Probandari dapat mengangkat martabat UNS di tingkat nasional dan internasional. Sadarkan kami bahwa masa depan bangsa dan negara kami mendambakan alumni yang berbobot ilmu, amal dan akhlak, karena ya Allah bimbing dan tuntunlah kami, taufik dan hidayah-Mu yang senantiasa kami dambakan, dan limpahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin serta sehat walafiat. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, kami sadar bila mentari memancar di ufuk timur, saat itu hati kami berkata amanah. Amanah apa yang kami dahulukan dan kebaikan apa yang akan kami dapatkan. Dan bila mentari sudah meninggalkan secercah sinar di ufuk barat, saat itu juga hati kami berkata, begitu banyak amanah yang kami pikul yang menanti di hari esok. Maka dari itu ya Allah, berilah kami petunjuk dan hidayah-Mu, jauhkanlah kami dari sifat-sifat tercela dan sifat-sifat buruk lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa pada waktu Engkau memberi karunia-Mu, kami mungkin kurang mensyukuri nikmat-Mu. Namun pada saat Engkau memberi cobaan, kami masih pula meragukan kasih sayang-Mu. Terkadang kami lupa, lala, khilaf dan alpa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami. Serta ampunilah para pemimpin kami, para pendahulu-pendahulu kami yang soleh dan solehah. Ya Allah, dalam suatu situasi pandemi COVID-19 ini kami memohon bermunajat kepadamu. A'udzubillahi kalimati tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was-sami'un alim. Dengan nama Allah yang bersama namanya, sesuatu apapun tidak akan dapat mencelakakan, baik di bumi dan di langit. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, mohon berkenan Engkau mengabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Senat terbuka dengan acara pengukuhan Profesor Ari Natalia Probandari, Dr. MPH PhD, sebagai guru besar dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat, dan Profesor Dr. Reviono, dokter spesialis paru konsultan, sebagai guru besar bidang ilmu pulmonologi dan kedokteran respirasi pada Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret ditutup oleh Ketua Senat Profesor Dr. Adi Sulistiono, SH.MH. Ladies and gentlemen, the official closing of the Open Senate Assembly. Dengan mengucap puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, sidang Senat terbuka dengan acara pengukuhan Profesor Ari Natalia Probandari, Dr. MPH PhD, sebagai guru besar dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat, dan Profesor Dr. Reviono, dokter spesialis paru konsultan, sebagai guru besar dalam bidang ilmu pulmonologi dan kedokteran respirasi pada Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Rabu 20 Mei 2020. Saya nyatakan ditutup. Demikian Bapak, Ibu hadirin seluruh rangkaian acara
Sidang Senat terbuka dengan acara pengukuhan Profesor Ari Natalia Probandari, Dr. MPH PhD sebagai guru besar dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat dan Profesor Dr. Reviono, dokter spesialis paru konsultan sebagai guru besar bidang ilmu pulmonologi dan kedokteran respirasi pada Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret telah selesai. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you for your kind attention. I'm your Master of Ceremony, Professor Dia Cristina.